बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत निसा तिलावत कुरान करीम। वैन किफ्तुम शिकाक बैनिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन आलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह कान अलीमन ख़बीरा। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसानन वबिज़िल क़ुरबा वल्यतामा वल्मसाकीन वल्जारि ज़िल क़ुरबा वल्जारिल जुनुबि वस्साइबि बिल जंबि वबिनिस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा। निल्लज़ीना यबख़लून व यअमुरूनन नास बिल-बुख़्ल व यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़द्लिही वअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबम मुहीना। वल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम रियाअन-नास वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल-यौमिल आख़िर वमन यकुनिश-शैतानु वल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम रियाअन-नास वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल-यौमिल आख़िर वमन यकुनिश-शैतानु लहू क़रीनन फ़साअ क़रीना। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाहु व कानल्लाहु बिहिम अलीमा। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रतिन व इन तकु हसनतन युदाइफ़हा व यु'ति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू व असव्वुर रसूल लौ तुसव्वा बिहुमुल
الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين عادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
ألم تر إلا الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نكيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما